কি বলছে? বলছি না, আমরাই সবসময় আন্দোলন করেছি, হ্যাঁ আমরাই হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি, এই করেছি ওই করেছি, আর এখন সব অন্য পার্টি বলছে আমরা করালাম। সাইড আসুন, সাইড আসুন, সাইড আসুন, পাগলা অনেক পাগলা আছে এখানে। দেখ না বাইকটা কেমন করলো, ইচ্ছা করে করলো, ইচ্ছা করে করলো। हम अभी आगे आशा करते हैं कि हमारा 16+30 घंटे का पीआर भी लोग आगे उठाएंगे और हमारे आंदोलन के माध्यम से मिलेगा। हम आशा करते हैं कि हमारा दूरभाष का मुद्दा भी सॉल्व होगा, एफएसडी का मुद्दा सॉल्व होगा, लोगों में लग जाएगा, एसी का मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा और लोगों में टॉयलेट और ईमेल भी लग जाएगा। क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं? हम अपने शरीर के बचाने के लिए, जिंदगी को बचाने के लिए। 25% কথা বলছে। বলছে তাই। এখন রেলওয়ে বোর্ড থেকে লেটার 100% আসবে।